तो अभी हम लोग ये तेल टाइडी इंस्टॉल करने वाले हैं यहाँ पे 250 में, और वहाँ पे 390 में भी करेंगे। 2 लाए हैं हम लोग 80 रोड से। ऑनलाइन में 250 चल रहा है, हम लोग को 200 में मिल गया। I can feel the power, I can feel the power. Feel the power. Yeah, money that is time and hour. Time and so, hour. Yeah, well, I better activate the power. I'ma activate it, gotta make it, gotta chase it. I don't care what they be saying, I'ma do it now. And I've been really slaving, I ain't giving up and I ain't giving in. Do it now for the dividends, I'll be on the path, I just gotta get it. Cause I got my mind on some bigger things, so man, I ain't gonna give in now. I just gotta live this now. I'll be gonna be and I'ma kill this stuff real quick. I'ma go take it to town, cause I gotta be that king. ये इंडिकेटर के लिए थोड़ा बड़ा होल करना पड़ता है, ड्रिल मशीन से हो जाएगा। ये 390 BS6 इसमें लगाने वाले हैं। I'm a monster, there's some things that I might see. And when I do, I could never get no sleep. Cause I just need to get it, man, I need to be the thing that I just painted out, man, you won't go see. See my vision, I'll be in it, I'ma kill it, I'ma take it all. Coming in, I'ma play it now, I'ma kill him dog, I'ma play the ball. Cause I gotta go and get it, man, I really just need it. Tell these guys that they can beat it, I'ma give it, I'ma grab it, man, take it. लग ही गया, देखो अच्छा लुक आ रहा है। सिनेमेटिक दिखाता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे 4 बोल्ट है, देख लो। तो हम लोग ने ये निकाल दिया, ये पूरा लंबा वाला टेल टाइडी पूरा निकल जाएगा। फिर उसके बाद ये नंबर प्लेट खोलना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये पूरा वेल्डिंग किया है, लेकिन ये वाला पुराना मॉडल है ना। अगर नया वाला में यहाँ पे सिर्फ स्क्रू है, ये पीछे का 2 खोल देने से निकल जाता है। लेकिन हमको ये पहले ड्रिल करना पड़ेगा ये, फिर ये नंबर प्लेट निकाल के यहाँ पे 2 स्क्रू है, देख लो। तो वो निकाल के ही फिर ही हम लोग तेल टाइडी में लगा सकते हैं। Receive it, I'ma make it mine. I'm explosive like a mine. I've been working every time, yeah, I do it on the grind. I'ma shine, yeah, every single day. I'ma kill this competition cause I'm going so insane. Hey, I really go so insane, yeah, I guess really ran through the pain. But I'm just back on my path and I fixed it, now it's really okay. So I ain't gonna waste, yeah, my chance and just my time. So I'ma be a monster, I'ma kill him, this is mine, yeah, yeah. I am ready to fire, I got a million desires that I just need to go achieve, I just need to acquire. So I've been climbing up this ladder, yes I'm going up higher. I need to do it till the day that I might retire. You were fine all this time, I was inside out. तो यहाँ पे सिर्फ कपलर लगा दो, ग्रे में ग्रे, ग्रीन में ग्रीन। फिर ये एक रेड वाला रह जाएगा, ये नंबर प्लेट का है, नंबर प्लेट लाइट, सॉरी। तो ये दूसरा तेल टाइडी में पहले से लाइट आता है, उसमें आप लोग लगा सकते हैं, ठीक है। तो अभी तेल टाइडी लग चुका है 250 में भी, और फिर ये 390 में भी, BS6। तो अभी बारिश ही दे दिया, देखो पूरा एकदम पानी पानी हो चुका है। तो अभी गंदा हो गया था, तो बारिश में पूरा सफ़ा हो चुका है, देख लो पीछे का कैसा लुक आ रहा है। पहले ही लगा हुआ था लेकिन वो टूट गया था, तो ये हमने और एक नया, तो हम लोग और फिर से लेके आया अंकित मोटो से 80 रोड। तो देखो बारिश में ऐसा फोटो वोटो मारने में बहुत ही बढ़िया। Put my heart in your hands till it came back round. Didn't think that you'd fallen so deep. Didn't know that I had it in me. Guess my sanity breaks away too easy.
give a fuck. Back down, back down, back down, back down. That's how it was and that's how it is. बाहर चल के दिखाता हूँ कैसा है, पानी हुआ कि नहीं। तो ये सब गाय सब यहाँ पे आ चुका है रास्ता में, तो पूरा पानी है। यहाँ पे खाना खा रहे हैं, ठीक है। आज तो नॉनवेज नहीं है, वेज ही है।